नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने मु इप्सिता आपण मानको इप्सिता नॉलेज हब को पुणी थे बहुत बहुत स्वागत। आज आम जल ही जीवन अध्यायर पार्ट 2 रो प्रश्न और उत्तर सहजरे बुझा तेणु भिडियोटी को शेष पर्यटन देखूँ। चलतु आम आरंभ करवा। पिला माने काली आम जलज जीव मान विषय पढ़ी आज चल कार्य 8 करवा। कार्य 8 तुम शिक्षक किंबा पितामाता सहित पोखरी ह्रद कि आक्वेरियम परी स्थानीय जलाशय को सब प्रदर्शन कर जलाशय भितर एवं चतुर्पार्श्व जीवजंतु को पर्यवेक्षण कर आ से पर्यवेक्षण आधार कर सारणी पूर्ण कर। देख गोटे टेबल देछि पशुपक्षी नाम पाटी बा थंट गोड़ पाद पक्ष द्वारा चलन चित्र। पशुपक्षी नाम माछ माछर कौन थाए पाटी थाए ऊपर को मुह गते गोटे गोलिया पाटी थाए आ सी तार पक्ष द्वारा चलन करथाए। सेपरी बग बगर कौन थाए लंबा एवं मुनिया थंट थाए सरू गोड़ द्वारा से कौन करे चलप्रचल करथाए। आम सेपरी आउ दुईटी तीन लिखा जेपरी कि बेंग लिखा बेंगर चौड़ा पाटी थाए पछ गोड़र जालीपाद द्वारा से डेइबा बा पहनवा कार्य करथाए। तापरे हंस लिखिपर हंसर कौन थाए चिपटा थंट थाए जालीपाद द्वारा पानी रे पहनवा को पहन थाए। कईंच सेमती कईंचर गोटे शक्त पाटी थाए पैडल भली चेप्टा पाद द्वारा से कौन थाए पहनी थाए। तब देख 2 नंबर देछि परिदर्शन समय रे तुमे देखिथो उद्भिद मानक चित्र आंकी से नाम स्थानीय नाम लिख। आम कि उद्भिद चित्र करवा बा चित्र न कले ना लिखिकी से स्थानीय नामटी कौन अच्छे लिखा। जल उपर कौन भासे जल उपर तुम जानते कई भासे कईर स्थानीय नाम से कई पद्म भी जल उपर भासी था बिलाई दल भी जल उपर भासी थाए से स्थानीय नाम भी सेम रही पद्म दल रही। जल तले किए थाए जल तले थाए हाइड्रिला हाइड्रिला गोटे उद्भिद से जल तले थाए ताको आम ओडिया कहते पानी झांझी शिउड़ी। तापर देख मूल जल तले थाए कि उद्भिद जल ऊपर थाए किए ताले से हम पद्म पद्मर स्थानीय नाम पद्म गछ बा पद्म ही रहिबो। तब देख कार्य नदेला कहले गोटे कागज नहीं तापर गोटे बुंदा जल रख या लक्ष्य कर कौन हम आम यदि गोटे कागज उपर जल रखा कौन हम जलटी पानी कागजटी पानी कौन कर शोषी नहीं से स्थान ओदा हो जाए एमती कहला। कागज उपर क्रेन रंग घसी दियो एबे यह उपर गोटे बुंदा जल रख तुम्हें किसी परिवर्तन देखल कि हाँ आम परिवर्तन देखा कौन क्रेन रंग रे मम थिबारु कागजटी पानी को शोषे ना जल टोपाटी एक छोट गोलाकार बिंदु भली कागज उपर भासी रहे एवं गड़ी जाए। ताले आम कौन पर्यवेक्षण कले आम पर्यवेक्षण यह कले जे पद्मपत्र उपर यहीपर एक महम जातीय आस्तरण थाए जहाँफल पानी टोपा पत्र को ओदा न करी मोती भली कौन करे गड़ी जाए। तब देख कहला पद्म कई पत्र थिबा महम पर गोटे तेलिया चिकण आवरण से पत्र मध्य को अधिक जल प्रवेश करने दे न थाए। यह गछ को क्षति रक्षा कर सुस्थ रखिबारे साहाय्य करे। तापर पिले देख कार्य 10 जोटा कि तुम मान उपस्थित ही कार्य 10टी हो पार तो सेटा आम स्किप करवा। तब देख जलज उद्भिदर प्रकार यही कार्य द्वारा आम मधुर जल परिस्थान में बास कर अनेक प्रकार उद्भिद और प्राणी मानक जाणिलु। यही जीवजंतु मानकर विशेष वैशिष्ट्य रही जेपरि भासमान पत्र पक्ष किंबा लंबा मूल जहाँ से जल में बंचा एवं बढ़िबारे साहाय्य करे। पृथ्वीर जीवन धारण पाई मधुर जल केते गुरुत्वपूर्ण यह आमको सूचाई थाए। यही पाठर आम कौन शिखिले आम शिखिलु जे जलर विभिन्न अवस्था रही थाए बरफ जल एवं बाष्प जलचक्र माध्यम वायु स्थल और आकाश जल तार विभिन्न अवस्थार परिवर्तन कर गति करे। आमे अनुसंधान कलु जे जलचर उद्भिद और प्राणी माने जल भितर एवं यार चतुर्पार्श्व बास करती। ताप कौन आस चिंता करवा। देख चिंता करने प्रथम गोटे सब क्वेश्चन आंसर आमको करा पड़ो। क्वेश्चन आंसर देछि 1 नंबर स्तंभ मिलन करवा एपटे आई रे महासागर तुषार बाष्प वर्षा जल क ख ग घर देछि जलर कठिन अवस्था जलर गैसीय अवस्था पानी योग्य नुहे मधुर जल। अच्छा पिला माने कहल महासागर जल आम कौन ताको पानी करें कि पानी माने ताको पी पारे कि ताले यार उत्तर हम महासागर जल है कौन नहीं जोड़ा पानी योग्य नुहे ग को। तुषार तुषार है कौन जलर कठिन अवस्था बाष्प जलर गैसीय अवस्था
ସେଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ଜଳ କ'ଣ ଜଳର ମଧୁର ଜଳ, ବର୍ଷା ଜଳ ହେଲା ମଧୁର ଜଳକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ପାନୀୟ କିମ୍ବା କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ତାପରେ ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଇଛି, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। ମହାସାଗର ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ହେବ? ଗ ପାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁଷାର, ତୁଷାର ହେଲା ଜଳର କ'ଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ବାଷ୍ପ ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଷା ଜଳ ହେବ ମଧୁର ଜଳ। ତାପରେ ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ପାନୀୟ କିମ୍ବା କୃଷି ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ପ୍ରାୟ 97% ବା 97% ମହାସାଗର ଓ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣିଆ ବା କ୍ଷାରୀୟ। ଏହି ଲୁଣିଆ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କଲେ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପାନୀୟ କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜଳ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଳ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଜୀବ ଓ ପକ୍ଷୀ ଜଳାଶୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ମାଛ, ପୋକଜୋକ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 2 ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ନହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ କମିଯିବ ଏବଂ କୂଅ ନଳକୂପ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ନଦୀ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବା ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ, ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅନେକ ଗଛଲତା ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ମରିଯିବେ। ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସହର ବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ଖୋଲା ଥାଏ ଏବଂ ଗଛର ଚେରଗୁଡ଼ିକ ମାଟିକୁ ଆଗୁଳାଇ ରଖି ବା ବନ୍ଦ କରି ରଖି ଜଳକୁ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଶୋଷି ହୋଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସହରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପକ୍କା ରାସ୍ତା, କଂକ୍ରିଟ ଘର ଓ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପାଣି କ'ଣ କରେ? ମାଟି ଭିତରକୁ ଆଉ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ, ନାଳ ଦେଇ ବହିଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ଘରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି? ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ମୁଁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି। ଏହି ନକ୍ସା ତୁମେ କ'ଣ ବିଷୟ ରଖିବ? ଛାତ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଘର ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତର ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ଶୋଷକ ଖାତକୁ ନିଆଯିବ। ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର। ରୋଷେଇ ଘର ଓ ହାତ ଧୋଇବା ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିକୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ବଗିଚା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବା ବଗିଚାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଜଳସେଚନ ବଗିଚା ଗଛ ମୂଳେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ଟୋପା ଟୋପା କରି ପାଣି ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।